बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन लेनी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब पर हमला हुआ और बाल बाल बच गए, कानों को गोली बस छू के निकल गई। मैं इससे पहले कि मजीद बात करूं इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, डॉक्टर साहब ने एक पेशन गोई की थी, एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की थी 1 महीना पहले। मैं डेट आपको बता देता हूँ, 6 जून को इन्होंने प्रेडिक्शन की थी। आप वीडियो भी देख सकते हैं निकाल कर। मैं पहले आप लोगों को सुनवा देता हूँ एक छोटा सा क्लिप जिसमें डॉक्टर साहब ने क्या कहा था एग्जैक्टली, वो आप लोग सुन रहे हैं। ट्रंप इलेक्शन पहली बात तो ये जीतेंगे और क्या ट्रंप साहब को होगी ये सजा। तो आपको लग रहा है कि वो कह रहे थे कि जेल में अगर मैं गया तो हालात खराब हो सकते हैं, आपको लगता है वो जेल में जाएंगे? कुछ हमले ऐसे हो सकते हैं आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर कि अमेरिका का सिस्टम जो है वो हिलेगा। अच्छा। क्योंकि मार्स जो है अमेरिका का, अगर हम चार्ट देखते हैं, मार्स कोई अच्छा एंगल नहीं दे रहा। ये इंटरनल रिफ्ट्स जो है ना अमेरिका में, ये शुरू होने जा रही हैं। इनका भी वही वाला हिसाब होगा जिस तरह इमरान खान को जेल में बिठा के फायदा कर दिया इमरान खान साहब का। ठीक है, अगर इमरान साहब की गवर्नमेंट को गिराते ना तो इमरान साहब ने आज नजर भी नहीं आना था। ऐसे ही है ना, फायदा दे दिया ना। इसी तरह ट्रंप साहब के साथ भी यही मामला है। जी नाजरीन, आपसे सुना डॉक्टर साहब की प्रेडिक्शन। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि बड़े हमले अमेरिका में नजर आ रहे हैं 1.5 से 2 महीने के अंदर, और 1 महीने से कुछ दिन ही हुए हैं और एक बड़ा हमला डोनाल्ड ट्रंप साहब पर हुआ। और अमेरिका में इंटरनल रिफ्ट्स के हवाले से भी इन्होंने बात की थी। आज मैंने बात करनी है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी, इमरान खान साहब के हवाले से भी। इनके जायचे के मुमासलत क्या है इन दोनों के जायचे में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मैं बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब और इमरान खान साहब के जायचे के हवाले से डॉक्टर साहब भी बताएंगे। एक छोटी सी मैं एक मुमासलत मैं ही बता दूं, इमरान खान साहब पर भी गोलियां चलाई गई थी और इमरान खान साहब अब जेल में हैं। ट्रंप साहब पर भी हमला हुआ है और ट्रंप साहब भी जेल काट चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था। इमरान खान साहब के हामियों ने भी कहा जाता है कि 9 मई का जो सानिया हुआ था उसमें इन्वॉल्व थे। तो इमरान खान साहब और ट्रंप के जायचे में कितनी मुमासलत है, आज ये गुफ्तगू होगी मेरी डॉक्टर साहब से। मैं इससे स्टार्ट लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है नारी साहब? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, आप कह रहे थे कि जुलाई में एक तो बड़ा कुछ होने वाला है, आपने क्लियरली कहा था, हमले के हवाले से भी बताया था आपने। डोनाल्ड ट्रंप पर जो कातलाना हमला हुआ, अमेरिका की खूनी तारीख के हवाले से भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। कातलाना हमलों में 4 सदूर हलाक हो चुके हैं और 7 जख्मी हो चुके हैं, जो इनकी तारीख है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, डॉक्टर साहब, बच गए, कान को गोली छू कर निकल गई। इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैं अगर जायचे के हवाले से बात करूँ तो कितनी मुमासलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। मुमासलत बहुत सारी चीज़ों में है। 3 जो लोग हैं ना वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है, इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। अच्छा। इनके जायचे बहुत सारी जगहों पे मिलते जुलते हैं। खासतौर पे ट्रंप तो हैं ही, पुतिन और इमरान खान का भी जायचा किस दिन करेंगे, ठीक है, उसके अंदर भी सिमिलैरिटीज जो हैं वो बताऊंगा आपको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वो जो गोली छूकर निकल गई ना, वो कहते छूकर मेरे कान को किया तूने क्या इशारा ऐसी ठीक है। बहरहाल ये वो चीज है जो अभी ट्रंप साहब के जायचे में अभी भी मौजूद है। अच्छा। सूरज जो है ना, सन का चार्ट जब हम इनका देखते हैं ना, ठीक है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से 14 जून 1946 जो है वो डेट ऑफ बर्थ आती है इनकी। यूनाइटेड स्टेट्स में ये इनकी विलादत हुई और 78 साल 1 महीने और 21 दिन के हो गए हैं ये। ठीक है। जेमिनी है बाय बर्थ। अच्छा। ये ज़ोडिएक साइन इनका जो है, और मून साइन इनका जो है वो सजिटेरियस है। ठीक है। तो पैदाइश के वक्त की जो कंडीशन है, चार्ट इनका जो है वो ये कहता है कि सन एंड राहु इन जेमिनी, उसके बाद मरकरी, सैटर्न और वीनस इन कैंसर। ठीक है। उसके बाद मार्स इन लियो। ठीक है। जुपिटर इन लिब्रा, मून इन सेजिटेरियस, ये इनकी पोजीशन है। ठीक है। मून और केतु जो हैं दे आर इन सेजिटेरियस। अब
जो करंट सिचुएशन है उसमें जो सन है उस सेकंड हाउस के अंदर है, और मतलब यह है कि वो उसकी डिग्रीज कम हो रही हैं। सन जो होता है वो आप खुद भी होते हैं, तो जिंदगी को खतरात इनकी लाहक हैं। अच्छा, दोबारा अभी इनके ऊपर इसी महीने के अंदर, या जिस वक्त आप समझ लीजिए कि अगस्त शुरू होता है ना 22 तारीख से, 21 या 22 जुलाई से, उसके बाद फिर इनके ऊपर जो है कोई अटैक जो है वो हो सकता है। रीजन उसका ये है कि सन जब घर तब्दील करेगा तो वहां पे मौजूद है इस वक्त मरकरी, जो सन को गहनाता है। अच्छा, मरकरी जो है वो मार्स के ऊपर भी असरअंदाज नेगेटिव वे में होता है, ठीक है। और उसके बाद इनको इस वक्त भी अगर हम देखते हैं तो चौथे घर से ना स्क्वायर एक लगी हुई है, जी जी, 1 2 3 और 4, ठीक है। इनको लिब्रा में जहाँ पे वो मौजूद है ना केतु ट्रांजिट का, इनका कोई करीबी दोस्त जो है ना, या करीबी कोई बहुत करीबी होगा जो, वो इनके ऊपर इस वक्त भी वो इंफॉर्मेशन लीक करने का बायस बना है। लोग ये कहेंगे कि ट्रंप ने ये काम खुद करवाया है, ये बात आप देखिएगा ये आएगी कि जी लोगों की सिंपैथी लेने के लिए और ये करने के लिए। मगर मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की, मैंने आपसे ये कहा था कि बाइडन गवर्नमेंट जो है उनसे बहुत सारी गलतियां होंगी, ठीक है। बहरहाल अब ये ट्रंप के ऊपर बात दायरा बाइडन वाली लॉबी जो है वो लगाएगी, मगर हुआ यही है कि हमला ही हुआ है इन पे, डोनाल्ड ट्रंप पे, और किसी करीबी बंदे ने इनके एतमाद को धोखा दिया है, ठीक है। अभी भी यही चीज नजर आएगी जब दूसरा हमला इनके ऊपर कुछ होता है किसी भी तरीके से, तो कोई करीबी बंदा या बंदी वो हमला करवाएंगे इनके ऊपर, वो बचत हो जाएगी इनकी। अल्लाह ताला के आगे है, जिंदगी मौत तो उसका मामला है ना, मगर ये है कि जायचा ये कहता है कि बच जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब तो जेल में, वो इलेक्शन जीते लेकिन कहा जाता है कि वो हरवाया गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको इलेक्शन जीतते नजर आ रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसे ही होगा? डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी धांधला प्लस जो है ना वो करने की कोशिश करेंगे, मगर वो चीज जो है जो मैं कहता आ रहा हूँ ना कि अमेरिका में अनरेस्ट का बाइस बनेगी जी, वो चीज होने वाली है। नवंबर में है इनके तो इलेक्शंस जी, मगर इसकी शक्ल जो है वो बनना शुरू हो गई है। ट्रंप को जेल भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े लेवल के ऊपर अमेरिका के अंदर जो है अनरेस्ट वो आपको नवंबर तक, और फिर नवंबर के बाद भी जब इलेक्शंस आएंगे कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स के साथ, तो बहुत ज्यादा अनरेस्ट जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये तो बात होगी ट्रंप और इमरान खान साहब के जायचे के हवाले से भी। अब मैं जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को वापस मिली, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, पीटीआई के 41 एमएनएज का रोला पड़ा हुआ है। ऐसे एमएनएज हैं जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, टिकट पीटीआई की थी, मतलब पीटीआई के थ्रू ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उमर अयूब साहब भी कहते हैं कि हमारे अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है कि पीटीआई में शामिल ना हो, कुछ लोग इधर उधर हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये लोग पीटीआई में ही रहेंगे और पीटीआई में ही शामिल हो जाएंगे, या इनको तोड़ा जाएगा और टूट जाएंगे? इनको तोड़ने की कोशिश जरूर की जाएगी। पीटीआई का जब हम जायचा देखते हैं, ठीक है, इनको तोड़ने की कोशिश की जा भी रही है, की जाएगी भी, दबाव भी है, दबाव और भी डाला जाएगा, मगर इक्का दुक्का के अलावा कोई बंदा लेफ्ट राइट नहीं होगा। अच्छा, लेफ्ट राइट नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी सवाल किया था, नून लीग की 3 सीटों का मामला इस्लामाबाद की अदालत में है, हाई कोर्ट में। आपको लग रहा है कि ये 3 सीटें जो हैं नून लीग की, जो इस्लामाबाद वाली, ये पीटीआई ले जाएगी और नून लीग हाथ मलती रह जाएगी? ये बात ध्यान रखिएगा, अदलिया का जो प्लेनेट है वो सुपर एक्टिवनेस की तरफ जा रहा है, ठीक है, सुपर क्या कहना चाहिए, स्टेडीनेस की तरफ भी जा रहा है, स्टेडी हो रहा है वो डे बाय डे। निचले लेवल से, एमपी लेवल से लेके एमएनए लेवल तक जो भी एप्लीकेशन इनके खिलाफ है, जो करंट जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट है, वो सारी की सारी प्रिवेलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसमें वो 3 सीटें हैं, 103 सीटें जितनी भी हैं, वो सारी की सारी, मैंने आप ही के साथ वीडियो की थी, मैंने ये कहा था, महीना 1.5 पहले की बात है, कि ये सारी चीजें जिनकी बुनियाद पे गवाहियां दी गई, सदर भी बने, वजीर आजम भी बने,
آپ کو اگر یاد ہو میں نے یہ کہا تھا کہ ساری جس وقت واپسی ہوگی تو دھڑام سے ایک سسٹم جو ہے نا وہ بیٹھے گا، تو پھر کہاں پہ کون رہے گا؟ بالکل. پھر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی اور نئے الیکشنز کی طرف ہم اسی سال کے اندر جاتے ہوئے نظر آئیں گے. یاد ہوگا آپ 2024 یا 2025 میں؟ نہیں، 2024 میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں ہم نے یا تو اس سال کے اینڈ پہ الیکشنز کروا دینے ہیں یا اگلے سال کے بالکل شروع میں الیکشنز ہو جائیں گے، کیونکہ اسی چیز کے اندر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بیٹھ جائے گی. کیونکہ انہوں نے ایک تو حلف جو لیا قمر در اکرب میں وہ ان کے خلاف جائے گی بات. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی 8 کے بعد 9 کو ہوا، ٹھیک ہے نا، وہ شام کچھ عجیب تھی، یہ شام کچھ عجیب ہے، وہ والی ہم نے بات کی تھی. تو یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ہانٹ کرتی ہے ان لوگوں کو جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں. ٹھیک ہے. وہ چیز ظاہر ہے جو کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، وہ اندر ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، وہ چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی. پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ اور بھی 8 نمبر ہے کارما کا نمبر. سیٹرن جو ہے کارما کا پلانٹ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. پھر آپ نے اور ہم نے ویڈیو کی تھی کہ جوپیٹر الٹا ہو گیا ہے، ریٹروگریڈ ہو گیا ہے. بالکل. میں نے یہ کہا تھا کہ عدلیہ، محترم عدلیہ دنیا میں اور پاکستان دنیا کا حصہ ہے، جو فیصلے اب ان کے حساب سے انہوں نے ٹھیک نہیں دیے ان کو وہ ٹھیک کریں گے. یہ میرے ورڈز ہیں. اگر وہ یہ میں کوٹ کر دیتا ہوں، وہ ذوالفقار بھٹو والا جو کیس تھا اس میں بھی عدلیہ نے کریکشن کی اور انہوں نے مانا کہ وہ غلط فیصلہ ہوا. مگر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جولائی کا مہینہ جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا جون میں جولائی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ عدلیہ اپنے بہت سے فیصلے جو ہے وہ درست کرے گی. اب ہوا یہ ہے کہ وہ 187 کی بات کرتے ہیں نا، کمپلیٹ جسٹس کی، تو عدلیہ نے اپنا وہ کام کر دیا. اور جو پی ٹی آئی کے اوپوننٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی، فریق تو انہوں نے یہ کیوں کر دیا. اصل میں وہ اپنے حساب سے صحیح کہتے ہوں گے، وہ اپنے قانون اپنا سیاست کی بات کرتے ہیں، ہم نے بات کرنی ہے پلانٹس کی. جب جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوگا نا تو عدلیہ جوپیٹر نہیں جی جوپیٹر، اچھا جوپیٹر ہے عدلیہ، جوپیٹر بھی ریٹروگریڈیشن میں، سیٹرن بھی ریٹروگریڈیشن میں. سیٹرن بھی عدلیہ سے تعلق کافی حد تک رکھتا ہے مگر عوام کے ساتھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جوپیٹر ہے ہی صریحاً عدلیہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو جب ریٹروگریڈ ہوا تھا جوپیٹر مہینہ ایک ہو گیا تقریباً، اس سے زیادہ ہی ہو گیا، میں نے یہ کہا تھا کہ عدلیہ نے جو فیصلے اپنے حساب سے کر دیے، اب عدلیہ ان فیصلوں کو آپ کو درست کرتی نظر آئے گی. تو بیسیکلی یہ ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے جو کمپلیٹ جسٹس کی پروویژن ہے، یہ صحیح فیصلہ ہے جو جوپیٹر کی ریٹروگریڈیشن کی وجہ سے عدلیہ نے کیا. وہ بن مانگے ملے موتی والا کام جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے. یہ وہ تو ان کے تو مخالفین یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیا کیا اور وہ کیا کیا ہے، مگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے بروج کے تحت ہیں بہت ساری چیزیں. بالکل یہ ہوا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی تحریک آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے یا عمران خان عدالتوں کے تھرو ہی باہر آ جائیں گے؟ تحریک جو ہے وہ تو ہے. دیکھیں کے پی کے اور بلوچستان کی میں نے بات کی، جی لوگ تو باہر ہیں. یہاں پہ لوگ ڈر خوف کی وجہ سے، اور گرمیوں میں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں ستو زیادہ پیے جاتے ہیں. آپ کو پتا شکر کولا بہت بکتا ہے، ستو کولا بہت بکتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ والا معاملہ ہے. اب بارشیں ہوئی ہیں، تھوڑا ٹھنڈک آپ کو پتا لوگ پسند کرتے ہیں، گرمی زیادہ ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، آم پھل، ٹھیک ہے نا، بہرحال. تو یہ ہے کہ یہاں پہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی سٹارٹ ہوں گی. ان پہ گلا ہے نا، یہ لوگ تھوڑا سا نکلیں گے باہر. بالکل ٹھیک ہے. میرا آخری کوشچن ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ حافظ. اچھا جی، ہاں جی، آخری کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب. آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب بلے سے گیند بنائیں گے سب کو، اس طرح کی آپ نے بات کی تھی. ہاں جی، میں نے کہا تھا کہ بلہ بھی ملے گا، ہاں جی، اور پھر جو گیند جس کو بنانا وہ پھر ہاں جی بنائیں گے. ٹھیک ہے. 23 جولائی کو الیکشن کمیشن میں، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کی بھی بات آ گئی ہے نا، تو 23 جولائی کو الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت ہونی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. بیسیکلی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملتا نظر آ رہا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ ہوں گے؟ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں ستے ہی خیر ہیں.
اچھا ہاں ابھی ان کا جو ذائچہ ہے مولا خوش رکھے ستی خیر ہاں مولا خوش رکھے پاک لگے رہن دوارے واسطے رہن نہیں ان کے لیے ٹائم جو ہے یہ ٹھیک ہے. یعنی جوپیٹر کی ریٹروگریڈیشن سیٹرن کی ریٹروگریڈیشن سے ان کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ان کی بھرپائی ہونے جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, ذائچے کا قانون ہے, مطلب آپ کا میرا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ بلا چلے گا بلا چلے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سوٹا ہے نا وہ پھرنے والا ہے. اچھا ہاں کوئی بڑا کام جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ پاکستان کی سیاست میں کروانے والا. ایک فیلنگ بھی ہوتی ہے, ذائچے سے ریڈنگ بھی ہوتی ہے, ساری باتیں کہتے ہیں بتاتے بھی نہیں ہیں اور ساری باتیں چھپانی بھی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا. ناظرین ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کومنٹس میں کوشچن جو بھی ہو آپ کا پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد علی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. ذائچے کے متعلق جو پرسنل کوشچنز ہیں وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ان کے دیے گئے نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.